अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। आज कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत भी करेंगे। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नवाज शरीफ और हवाइयों के मशवरे से करेंगे। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ और अपने हवारियों से लंदन में मुशावरत करेंगे, लेकिन कोई जितने मुलाकातें कर ले, लेकिन आइन कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। सैलाब के बाद पाकिस्तान को बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफत का खतरा, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रोस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को शदीद मुतासर किया। सेहत के मराकज़ सैलाब में डूब गए। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे हैज़ा और दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। कंबर शहादात कोट खैरपुर नाथन शाह के सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। पानी तो कम हो गया मगर मुश्किलात कम न हो सकी। कई लोग बीमारी में मुब्तला तो कई भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पीने का पानी और राशन तक मौजूद नहीं। पाकिस्तान में सैलाब से वसी पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। 3 करोड़ लोग बेघर घरों से महरूम हुए। अमेरिका की तरफ से डिजास्टर पैकेज दिया जाना चाहिए। अमेरिकी खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब मेंडिस ने न्यू जर्सी में तकरीब से खिताब। यूनिसेफ की पाकिस्तान में हंगामी इमदाद की अपील। कहा सैलाब में घिरे लोगों बच्चों की जिंदगियां खतरे में लाहक हैं। 34 लाख सैलाब ज़दा बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मलेरिया और डेंगू के साथ पेट के अमराज पर बच्चों के हमलावर हैं। कातिल डेंगू की वार तेज। कराची में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 324 अफराद में डेंगू की तशखीस। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू बेकाबू। 5 अजला पेशावर, खैबर, मर्दान, नौशहरा और हरीपुर को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया गया। रावलपिंडी में 80 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया, जबकि लाहौर में डेंगू के 62 नए मरीज सामने आए। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार। मूजी मर्ज से मजीद 1 मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,663 टेस्ट किए गए। 90 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.61% रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आज नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफद के हमरा बरतानिया पहुंचे। नून लीगी कायद से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में दीगर लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे।
اجلاس میں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لندن بیٹھک میں نومبر کے اہم فیصلے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم 19 ستمبر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت بھی کریں گے۔ شہباز شریف دورہ برطانیہ کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے، جہاں جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب شیڈول ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نواز شریف اور ہوائیوں سے مشورے سے کریں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے، وہ نواز شریف اور اپنے ہوائیوں سے لندن میں مشاورت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہوگا، کوئی جتنی ملاقاتیں کر لے، لیکن آئین کہتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نواز شریف اور باقی لوگوں کے ساتھ مشاورت سے کریں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے، وہ نواز شریف اور اپنے دیگر ساتھیوں سے لندن میں مشاورت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہوگا، کوئی جتنی بھی ملاقاتیں کر لے، لیکن آئین کہتا ہے یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لاکھوں افراد کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے پاکستان میں صحت کے نظام کو شدید متاثر کیا، صحت کے مراکز سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ غیر محفوظ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت پاکستان کے لیے امداد کی نئی اپیل جاری کرے گا۔ ٹیڈروس نے دنیا بھر کے عطیات دینے والے سے زندگیاں بچانے کے لیے دل کھول کر امداد کرنے کی گزارش کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریاں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لاکھوں افراد کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے پاکستان میں صحت کے نظام کو شدید متاثر کیا، صحت کے مراکز سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ غیر محفوظ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت پاکستان کے لیے امداد کی نئی اپیل جاری کرے گا۔ ٹیڈروس نے دنیا بھر کے عطیات دینے والوں سے زندگیاں بچانے کے لیے دل کھول کر امداد دینے کی گزارش کی۔ سیلاب زدگان میں ملیریا، گیسٹرو کی بیماریاں پھیلنے لگیں، حکومت بلوچستان اور مخیر حضرات سے مدد کرنے کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں جعفر آباد سے بیورو چیف عطا محمد کھوسا کی اس رپورٹ میں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور ادویات کی کمی سے ضلع میں ملیریا، گیسٹرو، ٹائیفائڈ نے سر اٹھا لیا۔ ضلع بھر میں بچوں، بڑوں اور بوڑھے بھی اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں۔ ملیریا، ٹائیفائڈ اور گیسٹرو بیماریوں نے شدت اختیار کر چکا ہے۔ لاہور سے آئے ہوئے ڈاکٹر ٹیم نے انسانیت کی خدمت کے لیے بلوچستان کے ضلع صوبتری گاؤں محمد علی کھوسا میں ایک روزہ کیمپ لگایا، جہاں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی اور ہر دوسرے افراد اور بچوں میں ملیریا، گیسٹرو ٹائیفائڈ کی بیماریاں موجود، جس سے ڈاکٹروں کی ٹیم نے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان مخرج حضرات سے بلوچستان کے عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے۔ ڈاکٹر عمر افتخار بصیرہ، علی افتخار بصیرہ اور دوسری ٹیم نے کہا کوئی بھی نہ تو طبی کوئی امداد آ رہی ہے، نہ کوئی دوسری امداد آ رہی ہے، تو جس اپنی طور اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے میڈیسن لے کے آئے ہیں لاہور سے، کہ بتایا کہ ہمیں نہ تو کسی این جی او کی طرف سے آئے ہیں، نہ کسی گورنمنٹ کے آرگنائزیشن کی طرف سے آئے ہیں، اور نہ کسی ہمیں ڈپارٹمنٹ نے بھیجا ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں اس جگہ پہ، اور جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے لیے ہم ان کو شکریہ کر سکتے ہیں، اور جب تک ہمارے ساتھ پاس میڈیسن ہے اور ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے اور اس علاقے میں اپنی جتنی کوشش ہو سکے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں گے۔ ادویات ہیں، ادھر ملیریا کا مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ سے ہم تشریف لائیں، میرے پنجابی بھائیوں سے بھی گزارش ہے، لاہور سے میں تشریف لایا ہوں، لاہوریوں سے بھی گزارش ہے، جتنی ڈونیشن ہو سکے
हमें दें, अल खिदमत को दें, जितनी भी फलाह इंसानियत की तंजीमात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि इन लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान पुरअमन और पुरसुकून है। सैलाब की सूरत हाल, लोगों की हालत गंभीर है। लोग बेयार और मददगार, हुकूमत और मुखर हजरात से मदद की अपील। सेहत की सहूलियात के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि मुश्किलात इन लोगों की कम हो सके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताया, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने पाकिस्तान में हंगामी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। बच्चों की बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ ने कहा कि तकरीबन 34 लाख सैलाब ज़दा बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इदारे का कहना है कि सैलाब में फंसे बच्चों को भूख के साथ बीमारियों ने घेर लिया है। मलेरिया और डेंगू के साथ पेट के अमराज ने उन पर हमला कर दिया। यूनिसेफ ने कहा कि ये बच्चे और बच्चियां इस मौसमियाती तबाही की कीमत चुका रही हैं, जिसमें वो हिस्सेदार ही नहीं। सैलाब से मुतासरा बच्चों की माएँ ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होकर दूध पिलाने से भी कासिर हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने पाकिस्तान में हंगामी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। बच्चों की बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ ने कहा कि तकरीबन 34 लाख सैलाब ज़दा बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इदारे का कहना है कि सैलाब में फंसे बच्चों की भूख के साथ बीमारियों ने घेर लिया है। मलेरिया और डेंगू के साथ पेट के अमराज उन पर हमलावर हैं। यूनिसेफ ने कहा कि ये बच्चे और बच्चियां इस मौसमियाती तब्दीली की तबाही की कीमत चुका रहे हैं, जिसमें वो हिस्सेदार ही नहीं। सैलाब से मुतासरा बच्चों की माएँ ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होकर दूध पिलाने से भी कासिर हैं। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मेनेंडीज़ का कहना है कि सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को दी गई इमदाद एक कतरे से ज़्यादा नहीं। न्यू जर्सी में तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए और अमेरिका की जानिब से डिज़ास्टर पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का मुतालबा करते हैं और वो ये मामला खुद सदर जो बाइडन के सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का दौरा करने वाली रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने भी आंखों देखा हाल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को बताया और कहा कि पाकिस्तान में सैलाबी पानी निकलने में 6 माह से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मेनेंडीज़ का कहना है कि सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को दी गई इमदाद एक कतरे से ज़्यादा नहीं। न्यू जर्सी में तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर बॉब मेनेंडीज़ ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए और अमेरिका की जानिब से डिज़ास्टर पैकेज भी दिया जाना चाहिए। उसके साथ IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का मुतालबा करते हैं और वो ये मामला खुद सदर जो बाइडन के सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के दौरा करने वाली रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने भी आंखों देखा हाल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को बताया और कहा कि पाकिस्तान में सैलाबी पानी निकलने में 6 माह से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। आपको बताएं कि दादूपुर में सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, तहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम दायो की ये रिपोर्ट। सिंध भर में मानसून बारिशों की वजह से दोदापुर के नज़दीक यूसी अलनपुर के गांव खैर मोहम्मद के बासी सख्त मुश्किलात की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से ना कोई गरीबों को खेमा दिया गया है और ना ही कोई राशन। हाँ, ये एक अलग बात है कि राशन और टेंट तो बहुत आते हैं लेकिन गरीबों को नहीं मिलते। अब ऐसा ही अगर माहौल चला तो गरीब लोगों में एहसास कमतरी ज़रूर बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोट खैर मोहम्मद वांड से यूसी अलनपुर से बात कर रही हूँ, ज़िला जिकम्बा से। भाई बरसात से सारे मेरे गांव डूब गए, कोई कुछ नहीं बचा है, मलेशिया मर गया है, न कोई खाने पीने की वास्ते कोई बचा है, आदमी सब बीमार है, न टेंशन है न कोई राशन है, आज तक कोई नहीं आया है। मैं आप डीसी साहब से अर्ज़ करता हूँ तो सर्वे कर हमारा गांव देखे, कर्नल साहब मेजर साहब को अर्ज़ है, खुदा रा वास्ते हमारा मदद करे। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ मोहम्मद सलीम दायो को।
سیلاب سے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کشمور ٹاؤن بھی بری طرح متاثر، طلباء اور ٹیچرز تاحال خوف کی لہر سے باہر نہ نکل سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ مزاری کی اس رپورٹ میں۔ کشمور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کشمور ٹاؤن کی عمارت حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ جگہ جگہ سے چھت کا پلستر گرنے لگا، بجلی کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ شدید گرمی اور خستہ حالی عمارت کے باوجود طلباء تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ برسات کی حالت میں جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا اسکول اتنا نام والا اسکول ہے، اس کی ساری چھتیں جو ہے نا گر رہی ہیں، آفس کی ہوں اسکول کی ہوں۔ ہمارے جو ہے نا بچے وہ کتنے جو ہے نا زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ اتنی جو ہے نا خرابی ہے، اتنے پانی جو ہے نا ادھر آ جاتا ہے، کوئی ٹاؤن والا بھی نہیں پوچھتا کوئی۔ اس کی وجہ سے چھتیں کافی ڈیمیج ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچوں کی تعلیم پر کافی نقصان بڑا اثر ہوا ہے، اور بارش کی وجہ سے ہماری تعلیم بھی کافی پیچھے رہ چکی ہے۔ بچوں کشمور ٹاؤن کی جو بہت سی کلاسز ہیں ان کی چھتیں ڈیمیج ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اعلیٰ ادارے افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ریپیئر کیا جائے۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد سے جلد کشمور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کشمور ٹاؤن کی عمارت کو مرمت کیا جائے تاکہ طلباء تعلیم اور زیور سے محروم نہ رہ سکے۔ کیمرہ ٹیم غلام مرتضیٰ۔ حالیہ بارشوں سے جانوروں میں مختلف امراض بڑھنے لگے۔ 73 ونگ قاسم رینجرز کے تعاون سے جانوروں کی ویکسینیشن کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ٹنڈولا یار سے ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ بارشوں سے جہاں انسانوں میں موذی امراض جنم لیا، وہاں ہی جانوروں میں بھی مختلف بیماریوں نے جنم لیا۔ اس سلسلے میں 73 ونگ قاسم رینجرز نے لائیو اسٹاک اینیمل ڈپارٹمنٹ ٹنڈولا کے تعاون سے تھانہ بی سیکشن کی حد میں واقع گوٹ گولو ہالے پوٹا میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر بھینس، بکریوں اور دیگر جانوروں کی ویکسینیشن کی گئی۔ بارش کے پانی نے جہاں انسانوں کو مختلف بیماریوں میں جھگڑے رکھا، وہاں ہی جانوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ شہری و دیہی علاقوں میں مویشی میں مختلف بیماریاں جنم لے چکی ہیں۔ ایک روزہ میڈیکل کیمپ میں جانوروں کی بڑی تعداد میں ویکسینیشن کی گئی اور ان کے مالکان کو ادویات کے ساتھ ساتھ کراچی میں ڈینگی کی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور شہر میں وبا سے مزید 2 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 324 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی، جبکہ حیدرآباد میں 36، شہید بے نظیر آباد میں 15 اور سانگڑ میں ڈینگی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع پشاور، خیبر مردان، نوشہرہ اور ہری پور کو ڈینگی کے لیے حساس قرار دے دیا گیا۔ صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 307 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں 80 افراد میں ڈینگی کا وائرس پایا گیا، جبکہ لاہور میں ڈینگی کے 62 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ آپ کو ڈینگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور شہر میں وبا سے مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 324 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ حیدرآباد میں 36، شہید بے نظیر آباد میں 15 اور سانگڑ میں ڈینگی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع پشاور، خیبر مردان، نوشہرہ اور ہری پور کو ڈینگی کے لیے حساس قرار دے دیا گیا۔ صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 307 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں 80 افراد میں ڈینگی کا وائرس پایا گیا، جبکہ لاہور میں ڈینگی کے 62 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے وزیر داخلہ کو شوکاز دہشت گردی کے مقدمے میں 2 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کے کیس میں جاری کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین نادرا کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو پیر 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے وزیر داخلہ کو شوکاز نوٹس دہشت گردی کے مقدمے میں 2 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کی وجہ سے کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین نادرا کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔
दूसरी जानिब अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को पीर 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM अपने अंजाम को पहुँच गई है। कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि शदीद महंगाई और इक़्तिसादी बहरान की बदौलत वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम नहीं करने दे रहा। बफामत या मज़ाहमत इसका फैसला होने वाला है। हुकूमत में 21 वज़रा हैं जो कि बेमहकमा हैं। 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट चाहूँगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। नैब तरमीम कलअदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि PDM अपने अंजाम को पहुँच गई है। हुकूमत कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि शदीद महंगाई और इक़्तिसादी बहरान की बदौलत वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम नहीं करने दे रहा। मफाहमत या मज़ाहमत इसका फैसला होने वाला है। हुकूमत में 21 वज़रा हैं जो कि बेमहकमा हैं। 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊँगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि हुक्मरानों के 150 करप्शन के रेफरेंस की वापसी सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। नैब तरमीम कलअदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फ़र्क आएगा। निजी टीवी में इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि रुपया के मुकाबले में डॉलर जल्द नीचे आएगा, मगर हुकूमत में इसकी कोई मुदाखलत नहीं करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फ़र्क आएगा, मगर इस बारे में हतमी फ़ैसला आज होगा। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि बिजली अक्टूबर तक सस्ती हो जाएगी। बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म किए। आने वाले महीनों में ये चार्जेस लेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फ़र्क आएगा। निजी टीवी में इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि रुपया के मुकाबले में डॉलर जल्द नीचे आएगा, मगर हुकूमत इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फ़र्क आएगा, मगर इस बारे में हतमी फ़ैसला आज होगा। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि बिजली अक्टूबर तक सस्ती हो जाएगी। बिजली के 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। आने वाले महीनों में ये चार्जेस लेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। अब बात करें कुछ कोरोना की कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.61% तक आ गई और 24 घंटों के दौरान 14,663 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 90 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस एक शख्स जहाँ बहक हुआ, जबकि मुल्क भर में 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बेहतर हालात इससे पहले नहीं थे। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.61% तक आ गई और 24 घंटों के दौरान 14,663 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 90 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस एक शख्स का इंतकाल हुआ, जबकि मुल्क भर में 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
भीरा में महकमा आसार कदीमा की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाइस तारीखी शहर शेर शाह सूरी मस्जिद की तज़ीन व आराइश और ताबीर व मरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। चंद माह गुजरते ही दीवारों से प्लस्तर और रंगो रोगन उतरने लगा। रही सही कसर बल्दिया भेरा ने पूरी कर दी। मस्जिद के अक़ब में गुजरने वाली सर्कुलर ड्रेन के पानी से तारीखी विरसा की बुनियादों को नुकसान पहुँचना शुरू कर दिया, जो कि बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकता है। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से साहिबजादा इबरार अहमद बगवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। भेरा एक तारीखी शहर है। इसमें मुग़ल, गौरी, गज़नवी सभी हुक्मरान यहाँ से गुजरे। शेर शाह सूरी के दौर में इस मस्जिद की तामीर हुई। इसके साथ एक बल्दिया भेरा का नकासी आप के लिए एक ड्रेन गुजर रहा है। ये ड्रेन जगह जगह से टूट चुका है और बार बार इसकी मरम्मत कराई गई। मरम्मत जिस अंदाज से की वो कभी मुस्तहकम न रही। पानी रिश्ता रहा, ड्रेन अब टूट गया। मस्जिद की ज़री ज़मीन इस वक्त एक तालाब का मंजर पेश कर रही है और उसका पानी इसकी बुनियादों को इंतहाई नुकसान पहुंचा रहा है। एक ऐसा नुकसान जो नाकाबिल तलाफ़ी है कि एक शहर की पहचान जामा मस्जिद शेर शाह सूरी है। इसमें महकमा आसार कदीमा ने 4.25 करोड़ रुपए से मरम्मत की। आज वो मरम्मत जगह जगह से उखड़ चुकी है। फ्रेस्को का काम फेंट हो रहा है, प्लस्तर उखड़ रहा है। ये इस ड्रेन की वजह से भी है और महकमा आसार कदीमा की गफलत, नाअहली और इसे अगर खुले लफ्ज़ों में कहा जाए तो मुमकिन है इसमें करप्शन भी शामिल हो। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, लक्की मरवत में सरकारी आटे का हसूल दर्द सर बन गया। एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ आटा ना मिलने से आवाम परेशान है। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लक्की मरवत में सरकारी आटे के हसूल ने शहरियों को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। महकमे खुराक इंतजामिया की नकीस हिकमत अमली और मुख्तस क्वाटा से कम तरसील के बाइस शहरियों को आटे के हसूल में शदीद दुश्वारी पेश आ रही हैं। मर्दों के साथ ख़वातीन को भी आटे के हसूल के लिए 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि मुख्तस क्वाटा फराहम नहीं किया जा रहा है और सरकारी क्वाटे का आटा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत की बजाय महंगा भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। शहरियों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से अपील की है कि शहरियों को आटे की तरसील में दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाए और ख़वातीन के लिए आटे का हसूल आसान बनाया जाए ताकि शहरियों को आटे के हसूल में आसानी हो। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर। आरिफवाला में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर, नौजवान नस्ल तबाह होने लगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। जी रज़ा, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आरिफवाला के गरबी रेलवे फाटक के करीब कब्रिस्तान में, जहाँ पर हमारे साथ नशे के आदी कुछ लोग मौजूद हैं। ज़रा सी गलती इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले आती है। एक मनशियात के आदी से मालूमात लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम गरीब मजदूर आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस वो वक़्त जिस वक़्त हम नशे पे लगे थे वो वक़्त अब हम पछता रहे हैं। अब हमें ऐसा कोई चारा नहीं साढ़े कोल हैगा भी असी इस नशे चो बाहर निकल जाइए। असी बच्चों की रोजी पूरी नहीं कर सकते। अगर असी नहीं करते तो साड़ी मौत वाक़या हो जाएगी।
ये सी करने हैं तो तावी मर रहे हैं, जो नहीं करते तो तावी मर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि अगर हम अपना नशा पूरा नहीं करते तो हम इस वजह से भी मर जाएंगे, और अगर नशा कर रहे हैं तो तब भी हमें मौत नजर आ रही है। इससे पहले भी इस जगह पे कई लोग की मौत हो चुकी है। हकूक के इंसानियत के लंबरदार तंजीमों से ये सवाल है कि वो रजा ज़ैदी, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डीसी रहीम यार खान सैयद रजा मूसा ने फातिमा फर्टिलाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल में जदीद तरीन तशखीसी और डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार महर की ये रिपोर्ट। फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल में जदीद तरीन तशखीसी और डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने वाइस चेयरमैन फातिमा फर्टिलाइजर ट्रस्ट बोर्ड ब्रिगेडियर रिटायर्ड शहबाज अहमद के हमरा डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर फातिमा फर्टिलाइजर डॉक्टर हुमायूं शहजाद, MS शेख जैद अस्पताल डॉक्टर आगा तोईद भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद डॉक्टर फयाज अहमद ताला, कर्नल इजाज अहमद फारूकी, MS फातिमा फर्टिलाइजर ट्रस्ट अस्पताल डॉक्टर अफजल साकिब भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। जदीद डायलिसिस यूनिट के क़याम से मकामी मरीजों को शेख जैद अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। मरीजों को घरों के नज़दीक जदीद तिबी सहूलियात मुयसर आएंगी। सैयद मूसा रजा गिलानी का मजीद कहना था, फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल की इंतजामिया से हेपेटाइटिस की जदीद मशीनरी से मुफ्त तशखीस और इलाज इस खित्ता के मरीजों के लिए नेमत है। फातिमा फर्टिलाइजर इस खित्ता में अवामी फलाह बहबूद के कामों में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। ज़िली इंतजामिया डायलिसिस यूनिट में कुर्सियों की तादाद 15 तक बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल ने 2019 से सर्विस का आगाज किया था। सादकाबाद के अलावा रहीम यार खान बलूचिस्तान के नजदीकी इजला से मरीज इलाज मुआवजा और मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। इदारा आवाम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफ्फार मार। मंगला में बोड़िया रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से मुसाफिर परेशान हैं। एमरजेंसी की सूरत में इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बोड़िया में मौजूद हूँ। बोड़िया रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है और सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। बच्चों को स्कूल जाने में और एमरजेंसी की सूरत में इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड जो है ना ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। आदमी बीमार हो जाता है तो ये एम्बुलेंस वगैरह आने वाले जो हैं वो भी इतराज़ करते हैं कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, हम नहीं जाते। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम किया जाए। ये तमाम अपने गांव के ये बोड़ियाँ के रहने वाले हैं और इस पर आप मेहरबानी फरमाएं और इसे दुरुस्त फरमा दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसा में इजाफा होता जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई से अपील करते हैं कि खुदाया इस तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि इस रोड को। फैसल महमूद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, सवात में जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी अमीर सिराजुल हक ने मदीन बहरीन का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट मुअत्तर अली की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी लीडर सिराजुल हक ने मदीन और बहरीन का दौरा किया। वो मदीन में इंगराबाद के मेडिकल कैंप में भी गए और सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत की खामोशी को संगीन जुर्म करार दिया। वो सैलाब से मुतासरा घरों के अहल खाना से भी मिले और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि सैलाब ने मदीन बहरीन काला में बहुत नुकसान पहुंचाया है। कहा कि अलखिदमत के वर्कर्स ने जो खिदमत सर अंजाम दी है वो अपनी मिसाल आप हैं। हुकूमती अराकीन गायब हैं और हुकूमत ने अभी तक कोई आबादकारी नहीं की, जो काबिल तशवीश है। अब हुकूमत को आगे आना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हुकूमत का किरदार भी सामने आ जाए कि मौजूदा हालात में क्या करती है। कहा कि अगर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हुकूमत के दफातर का रुख भी कर सकते हैं।
लेकिन दोबारा तामीरी नौ के लिए अब सरकार को आगे आना चाहिए, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो हर जगह इनके रवैये से लोग शाकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का जो पैमाना सब्र है वो अगर लबरेज हो गया तो ये इनके दफातर का रुख भी कर सकते हैं। बाद में वो बहरीन गए और जमात इस्लामी के अमीर बख्त अमीन करीमी के चचाजाद की वफ़ात पर फातिहा ख्वानी की। उन्होंने बहरीन बाज़ार का दौरा भी किया और सैलाब से बहरीन बाज़ार और मकानात की तबाही पर दुख का इजहार किया। मोहम्मद मोतरली, कोहिनूर न्यूज़। लुडन के इलाके मौसा महरूब बलोच गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में असातिज़ा की कमी, तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ असलम से। जी असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौसा महरूब बलोच के गवर्नमेंट एलिमेंट्री मिडिल स्कूल के पास। यहाँ पर इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारे स्कूल की तादाद ज़्यादा है और उस्ताज़ा की कमी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी नियाज़ भाई, यहाँ पर क्या मसले आ रहे हैं आपको? हमारे स्कूल में जनाब टीचर बहुत कम हैं, 2 टीचर हैं और हमारे स्कूल की तादाद तकरीबन 2 से 250 है। तो हमारी वज़ीर आला और वज़ीर तलीम से अपील है कि हमारे स्कूल में टीचर पूरे किए जाएँ ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह तलीम हासिल कर सकें, वरना हमारे बच्चे तलीम से मरूर आ जाएँ। जी, जैसा कि आपने सुना, इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारे स्कूल में उस्ताज़ा की कमी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की तलीम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लिहाजा हमारी वज़ीर तलीम से यही रिक्वेस्ट है। चिश्तियाँ थाना सिटी ए डिवीज़न की हदूद में डाकू बेलगाम दिन दिहाड़े मकामी ताजिर को लूट लिया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तियाँ पुलिस ने शहरियों को चोरों डकैतों के रहम करम पर छोड़ रखा है। चिश्तियाँ शहर में डाकू दनाने लगे हैं। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस चोरी डकैती जैसी वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बताते चलेंगे थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में एक ही हफ्ते में ये दूसरी वारदात हुई है। पहली वारदात सब्जी मंडी रोड पर डाकू एक ही घर में दाखिल होते हैं और असले के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 लाख रुपए माल मलिक का सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी वारदात हो जाते हैं। ताहिरुल हसन, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विर्क की हिदायत और SHO बादामी बाग राय आसिफ जबार के हुक्म पर चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी इरफान तसद्दुक विर्क का टीम के हमरा चाइना गेम पर कुमारबाजी के अड्डे पर छापा। 8 मुलजिमान गिरफ्तार, 40,000 से ज़्यादा की रकम भी बरामद कर ली गई। चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी कहते हैं कि इलाका में किसी भी किस्म के जराइम पेशा अनासिर को माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विर्क की हिदायत और SHO बादामी बाग राय आसिफ जबार के हुक्म पर चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी इरफान तसद्दुक विर्क का टीम के हमरा चाइना गेम पर कुमारबाजी के अड्डे पर छापा। 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 40,000 से ज़ायद की रकम भी बरामद कर ली गई। चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी कहते हैं कि इलाका में किसी भी किस्म के जराइम पेशा अनासिर को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखें, ये बादामी बाग का इलाका है जहाँ पर चाइना फिश गेम जो है वो लगी हुई थी, जिस पर जो है वो SHO बादामी बाग की हदायत के मुताबिक चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी इरफान तसद्दुक विर्क ने जो है वो छापा मारा और तकरीबन 8 से ज़ायद लोगों को वहां से गिरफ्तार करके 40,000 से ज़ायद की रकम बरामद की। और इस गेम के हवाले से मैं बताता चलूं कि IG पंजाब और CCPO लाहौर के अलावा DAG ऑपरेशन ने जो है वो बड़ा सख्त नोटिस ले रखा था कि जिस तरह से कम उम्र बच्चे जो है वो अपने स्कूल कॉलेजेस जाने की बजाय पैसे लेकर जो है वो गेमों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर ये कुमारबाजी करते हैं, उसी पर जो है वो इस पर पाबंदी लगाई गई थी कि किसी भी इलाका में अगर कोई गेम पाई गई तो वहां का मुतलका SHO जो है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन ऐसे शख्स ने जो है वो छुप छुपा कर गेम लगा रखी थी और कुछ दिन पहले इसने गेम ये स्टार्ट की थी। तो जैसे ही पुलिस को इस बात का इल्म हुआ तो पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया और 40,000 रुपए से ज़ायद की रकम भी बरामद कर ली है। चाइना गेम के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि 2 साल पहले जो है वो पूरे लाहौर में जो है वो जगह जगह
ایسی گیمیں لگائی گئی تھی جس میں جو ہے وہ نوجوان نسل بڑی بری طرح سے جو ہے وہ فلاپ ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے وہ اسکول کالجز جانے کی بجائے جو ہے وہ گھر سے جو پیسے ملتے تھے وہ گیموں میں جو ہے وہ قمار بازی کر کے ضائع کر دیتے تھے، جس پر جو ہے وہ سی سی پی لاہور کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا. لیکن بادامی باغ کے علاقہ میں جیسے ہی یہ گیم چلی اور اسی وقت جو ہے وہ ایس ایچ او کی ہدایت کے مطابق چوکی انچارج نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر 8 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا، اور ان کے پاس سے جو موبائل فون اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وٹک رقم تھی جو ہے وہ قمار بازی پر لگائی جانے کی، وہ بھی برآمد کر لی گئی ہے. اسی پر ایس پی سٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایس ایچ او بادامی باغ اور چوکی انچارج کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے، اور سٹی ڈویژن کے 22 پولیس اسٹیشن میں جتنے بھی 22 ایس ایچ او ہیں تمام کو جو ہے وہ بلا کر کہا گیا ہے کسی کے بھی علاقہ میں اگر چائنا فش گیم پائی گئی تو اس ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں انجہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی. ملکہ کی آخری رسومات 100 سے زائد سینما گھروں اور دیگر جگہوں پر بڑی اسکرینوں پر دکھائی جائیں گی. ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. فہرست کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے صدر شرکت نہیں کر سکیں گے. دنیا بھر سے سینکڑوں رہنماؤں اور شاہی خاندان کے افراد شریک ہوں گے. امریکی صدر جو بائیڈن ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے. ریاست کے سربراہان کو 1 یا 2 افراد کے ساتھ مدعو کیا گیا. ادھر ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کے 8 پوتے پوتیوں نے ملکہ کو خراج عقیدت پیش کیا. شہزادہ ولیم اور ہیری بھی ملٹری یونیفارم میں موجود تھے. برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور شہزادہ ولیم ویسٹ منسٹر ہال کے باہر کھڑے افراد کو ملنے پہنچے. بادشاہ اور شہزادے نے شہریوں سے مصافحہ بھی کیا. دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے شامی فوج کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ اور ملحقہ سیکیورٹی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں شام کے 5 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے جبکہ پروازیں معطل ہو گئیں. شامی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے بروقت جواب دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا تھا. تاہم کچھ میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے عمارت کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ شام میں ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو ایران آتشی اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جس میں لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہے. شام میں 2011 سے خانہ جنگی جاری ہے، جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں. شامی حکومت نے روس اور اتحادی فوج کی مدد سے داعش جنگجوؤں کو پسپا کر دیا ہے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے شامی فوج کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ اور ملحقہ سیکیورٹی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں شام کے 5 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے جبکہ پروازیں معطل ہو گئیں. شامی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے بروقت جواب دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا. تاہم کچھ میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے عمارت کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ شام میں ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو ایران آتشی اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جس میں لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہے. شام میں 2011 سے خانہ جنگی جاری ہے، جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے. شامی حکومت نے روس اور اتحادی فوج کی مدد سے داعش جنگجوؤں کو پسپا کر دیا. کولوراڈو میں 2 طیارے فضا میں ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی ریاست کولوراڈو میں 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے. خبر ایجنسی کے مطابق حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. حادثہ ریاستی دارالحکومت ڈینڈور کے شمال میں 30 میل کی دوری پر ہوا. دونوں طیاروں کا ملبہ قریبی علاقے سے مل گیا. تاہم حادثے میں جانے والے تینوں افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی. امریکہ کی فیڈرل ایوییشن اتھارٹی نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں.
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کولوراڈو میں 2 طیارے فضا میں ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ ریاستی دارالحکومت کے شمال میں 30 میل کی دوری پر پیش آیا۔ دونوں طیاروں کا ملبہ قریبی علاقے سے مل گیا، تاہم حادثے میں مارے جانے والے 3 افراد کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ ملتان میں ہاکی ٹورنامنٹ جان باز بلیک اور ریڈ 11 میں سخت مقابلہ۔ جان باز بلیک 11 نے جیت کا سہرا اپنے سر سجا لیا۔ مزید جانتے ہیں رانا محمد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ نیو ملتان بہار کالونی میں جان باز ہاکی کلب کی جانب سے ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ 3 ٹیموں کے مد مقابل میچ کھیلا گیا۔ پہلے میچ جان باز بلیک اور جان باز ریڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ پہلے میچ کے اختتام پر 3-1 سے جان باز ریڈ نے میچ اپنے نام کر لیا۔ دوسرا میچ جان باز بلیک اور جان باز وائٹ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ایک سنسنی کھیل دیکھنے کو ملا۔ جان باز بلیک نے 1-0 سے مقابلہ جیت لیا اور جان باز بلیک فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ فائنل میچ میں جان باز ریڈ اور جان باز بلیک کے درمیان کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنی خوب جان لڑائی، لیکن فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی جان باز ریڈ اور اس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس ٹورنامنٹ کے چیف گیسٹ حافظ شہباز، مختار عالم، فہیم ہاشمی، امین خان، تاجر برادری، جان باز ہاکی کلب کے صدر رحمت علی رضوی، جنرل سیکرٹری سلیم اللہ، فنانس سیکرٹری شہد علی خان، چیف سلیکٹر عرفان علی، جان باز ہاکی کلب کے صدر رحمت علی رضوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جو کاغذوں میں جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور کاغذوں میں جو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیں اور گراؤنڈ کے اندر جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، جو ہے اس طرح سے جو ہے تاکہ ہاکی کو فروغ دیا جا سکے۔ میں تمام جو ہے کوہ نور والوں کو شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہماری آواز جو ہے میڈیا تک پہنچائی۔ اللہ پاک ان کو دونوں جانوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ رحمت علی رضوی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار ہے، بچوں کے پاس کٹوں کی کمی ہے۔ گراؤنڈ میں کھیلنے کی تعداد مزید بڑھ رہی ہے۔ گراؤنڈ میں انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو ہاکی سکھا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور داتا دربار کے علاقے میں لنگر کی تقسیم پر خونی جھگڑا۔ لنگر تقسیم کرنے کے تنازع پر تلخ کلامی، فائرنگ کے نتیجے میں باپ جاں بحق ہو گیا، 2 بیٹوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور داتا دربار کے علاقے میں لنگر کی تقسیم پر خونی جھگڑا ہوا۔ لنگر تقسیم کرنے کے تنازع پر تلخ کلامی ہوئی، فائرنگ کے نتیجے میں باپ جاں بحق ہو گیا، 2 بیٹوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ دیکھیں، میں اس وقت داتا دربار کے علاقہ میں جائے وقوع پر موجود ہوں، جہاں پر داتا دربار کے قریب لنگر تقسیم کرنے کے دوران جو ہے وہ معمولی تلخ کلامی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ وہاں پر فائرنگ ہو گئی۔ ایک طرف جو ہے داتا دربار کا جو عرس چل رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ملزم بابو جٹ نے آدھا گھنٹہ فائرنگ کی، جس میں جو ہے وہ ایک شخص کو جاں بحق کر دیا، جبکہ 2 بیٹوں سمیت 3 افراد کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ زخمیوں کی بات کی جائے تو ان کو 1122 کے ذریعے جو ہے وہ مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور وجہ نہ یہ ہے کہ وہاں پر لنگر کی تقسیم ہو رہی تھی، جس پر بابو جٹ نے جو ہے وہ للکارا مار کر کہا کہ پہلے لنگر جو ہے وہ مجھے ملے گا تو تب جا کے جو ہے وہ یہاں پر لنگر بانٹا جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی۔ جیسے ہی بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی تو اس کو بیٹوں کو بھی معلوم ہوا اور وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، لیکن بابو جٹ نے جو ہے اپنے دستی پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی، اور دوسری جانب سے بھی جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ ہوئی، لیکن اس فائرنگ کے نتیجہ میں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ وسیم، یہ بتایا کہ پولیس نے اس پر کیا کارروائی کی ہے؟
पुलिस देखे मौका पर अभी आई है, लेकिन वहां से खोल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बाबू जट की बात की जाए, जिस तरह से बाबू जट ने जो फायरिंग की थी, तो वहां से 125 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया है। एसपी सिटी भी यहाँ पर पहुंचे, पुलिस की भारी नफरी कैमरा और टीम तश्कील दे दी गई है कि बाबू जट की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। लेकिन मुकदमे के हवाले से बात की जाए तो बाबू जट के खिलाफ जो है वो 324 का मुकदमा दर्ज करने की बजाय जो है वो बल्कि 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि पहले जो है वो मकतूल जो था वो जख्मी था, जो कि अस्पताल जाके वो जो है वो जाँबाग हो गया। इसी पर जो है वो 302 जो है वो जुर्म आजाद कर दिया गया है। इसके अलावा राहगीरों को जो है वो जो फायर लगे थे, डॉक्टरों की जानिब जो है वो उनको मरम पट्टी करके घर वापस भिजवा दिया गया है। लेकिन दादा दरबार का एरिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है वो एक SHO तब्दील होकर सब्जाजार चले गए हैं। उनकी मौजूदगी में जो है वो बदमाश सर नहीं उठाते थे, लेकिन जो कि सगीर SHO दाता दरबार जब से लगे हैं तब से जो है वो कोई ना कोई वकूआ ऐसा सामने आता है कि क्योंकि बदमाशों ने और मंशियात फरोशों ने सर उठा लिए हैं, इसलिए जो है वो आज भी मामूली तलक कलामी जो है वो लंगर की तकसीम पर हुई है और देखते ही देखते जो है वो एक जान चली गई और 3 लोगों को जो है वो शदीद जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया गया था। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी का कहना है कि मुलजिम को जो है वो 24 घंटों से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन का तमाम डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।